बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS पावर पॉइंट सीखने की सीरीज़ में खुश आमदीद। ये MS पावर पॉइंट सीखने की दूसरी क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने MS पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन किया। आज की क्लास में हम MS पावर पॉइंट की इंटरफेस देखेंगे। व्यूअर्स, कल मैंने कहा था कि आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और कल मैंने ये भी कहा था कि आप पावर पॉइंट को इश्तिहार बनाने और सिंपल वीडियोस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हम किस टाइप के इश्तिहार बना सकते हैं या किस टाइप की वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, वह हम देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें व्यूअर्स, ये प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में बनाया हुआ है। ये हमने डिज़ाइन किया है। अब हमने डिज़ाइन किया है और आपने जब ये डिलीवर करना हो यानी प्रेजेंट करना हो तो आप इसको रन करेंगे। रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है। ठीक है, हम डिटेल्स में आगे देखेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको यही दिखाने के लिए कह रहा हूँ। आप F5 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन होके आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप एरो की के ज़रिए नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, इमेज भी इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें। मैंने कल भी ये कहा था कि आप प्रेजेंटेशन में इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे इमेज है। ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ, ये क्लोज किया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, लास्ट में थैंक यू कहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये लेक्चर्स है। ठीक है, किसी टॉपिक पे लेक्चर्स है, ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं किसी और प्रेजेंटेशन को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये भी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, हार्ड लेवल आप देख सकते हैं। ये भी एक लेक्चर है। ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आने वाला क्लासेस में हम ये सीखेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये वो प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये यूट्यूब के एक थंबनेल है। ठीक है, ये मैंने पावर पॉइंट में ही बनाया है। आप पावर पॉइंट में इस तरह के थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, खुशखबरी है, यानी पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, चीनी गवर्नमेंट ने बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इमेज सेट किया हुआ है। ठीक है, ये भी इमेज है, ये आपको पता है लिंक है। ठीक है, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, ये भी इमेज है। बाकी ये आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं और एक दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी एक पावर पॉइंट में ही डिज़ाइन किया है। ठीक है, 10K प्लस व्यूज़ हैं, ऐसा 51 लाख प्रॉब्लम है, 51 ब्लॉक के मसले को अभी हल करें। तो इस तरह से अगर आप में से कोई यूट्यूबर हैं तो आप इस तरह से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अदालत आलिया गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जॉब्स का ऐलान। ठीक है, ये पिक्चर है। ठीक है, लोगो है अदालत की, और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, ये आपको माउस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक पिक्चर है। बाकी ये उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप पावर पॉइंट में इस तरह के इश्तिहार वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से ये तो इश्तिहार है ना, ये आप थंबनेल कहीं, इश्तिहार कहीं। ठीक है, किसी स्कूल का आपने इश्तिहार बनाना हो तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। दाखिला जारी हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने थंबनेल भी देखा। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी देखा। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने पावर पॉइंट में ही बनाया था, यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब किया, सर्च करता हूँ। ठीक है, सर्च करता हूँ। ठीक है, जनरल नॉलेज गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, इसको मैं इंटर करता हूँ तो टॉप पे आपको शो हो जाएगा। ये देखें। ठीक है, मालूमात गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं। ये थंबनेल होता है। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये थंबनेल है। ठीक है, जब मैं इधर क्लिक करूँ ना तो हमारे वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करता हूँ, फुल स्क्रीन किया। ठीक है, और मैं फास्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखें, ये एक वीडियो है बेसिकली। ठीक है, ये मैंने पावर पॉइंट में डिज़ाइन किया है। तो
تو پاور پوائنٹ سیکھنے کے بعد آپ اس طرح کے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ویورس۔ پاور پوائنٹ میں آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں، پاور پوائنٹ کا مطلب ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ میں آپ پریزنٹیشن ڈیزائن کریں گے، لیکن آپ اس میں یہ دونوں بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کویشچن 1 ہے، یہ اس کی آنسرس ہیں ملٹیپل چوائس میں، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ٹائم کاؤنٹر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائم بھی ڈگریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کو کافی لوگوں نے پسند کیا، ٹھیک ہے، اور مجھے لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ یہ کون سا ایڈیٹر ہے، اس طرح کے ویڈیو کون سی ایڈیٹر میں بنا سکتے ہیں، تو یہ پاور پوائنٹ میں ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک سافٹ ویئر استعمال نہیں کیا ہے، جسٹ پاور پوائنٹ میں آپ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا آگے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ویڈیو لینتھی ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے یہ دیکھا، آپ کو بھی پسند آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ویورس اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہو تو آپ یوٹیوب پہ جسٹ سرچ کریں جنرل نالج گریڈ بلتستان، تو ٹاپ پہ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویورس آپ نے یہ تینوں دیکھا، ٹھیک ہے، اشتہار وغیرہ، تھمبنیلز اور پریزنٹیشن اور ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اب ہم پاور پوائنٹ کو اوپن کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ کی انٹرفیس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے ویورس۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاور پوائنٹ بھی ایک ایم ایس آفس کے سوٹ ہے، ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس ایکسل ہے، ایم ایس پاور پوائنٹ ایم ایس آفس میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ایم ایس آفس انسٹال کیا تھا نا، تو اس کے ساتھ تینوں سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ایم ایس ورڈ، ایم ایس پاور پوائنٹ، ایم ایس ایکسل، تو الگ سے آپ کو پاور پوائنٹ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ادھر پن کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ادھر اوپن کرتا ہوں، جو ہی اوپن کیا آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹیمپلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ فی الحال میں بلینک پریزنٹیشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر میں کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ویورس، جو ہی میں نے بلینک پریزنٹیشن پہ کلک کیا، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے ٹائٹل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریٹ میں نظر آ رہا ہے، ریٹ میں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ پروڈکٹ ایکٹیویٹڈ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، جو پروڈکٹ کی ہوتا ہے وہ فیلڈ ہے، اس وجہ سے ریٹ نظر آ رہا ہے، نہیں تو کچھ اور کلر نظر آنا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ڈیفالٹ نیم ہے نا، پریزنٹیشن 1 آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ایم ایس ورڈ میں ہم نے بلینک ڈاکومنٹ اوپن کیا تھا تو ڈاکومنٹ 1 آتے تھے، ٹھیک ہے، ٹائٹل بار پہ ڈاکومنٹ کا نام شو ہوتے تھے اور ڈاکومنٹ 1 آتے تھے۔ ابھی پاور پوائنٹ کی جو ڈیفالٹ نیم ہے وہ پریزنٹیشن 1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹائٹل بار پہ شو ہو رہا ہے۔ تو ویورس آپ کو یہ پتہ ہوا ہوگا کہ پریزنٹیشن نیم ٹائٹل بار پہ شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریبن ڈسپلے آپشنس ہیں، ٹھیک ہے، ادھر میں کلک کرتا ہوں تو یہ تینوں آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آٹو ہائٹ ریبن، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کرنے سے کیا ہو جائے گا، جو ہی میں نیچے آ جاؤں گا یہ ریبن ہائپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور میں ادھر کلک کروں تو شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا آٹو ہائٹ ہو جائے گا، یعنی میں نیچے آؤں گا تو آٹومیٹیکلی یہ ہائٹ ہو جائے گا، جب میں ادھر جا کے کلک کروں گا شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ آپشن ہے شو ٹیبس، ٹھیک ہے، ٹیبس ان کو ٹیبس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوم ہے، انسرٹ ہے، ڈیزائن ہے، ان کو ٹیبس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں شو ٹیبس کرتا ہوں تو صرف ٹیبس شو ہو کے رہے گا، باقی جو کمانڈس ہیں وہ ہائٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ میں ادھر آتا ہوں اور جب میں ادھر آ کے کلک کروں تو یہ شو ہو جائے گا، نیچے آؤں تو پھر ہائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ ادھر آتا ہوں اور ادھر سے میں شو ٹیبس اینڈ کمنٹس کرتا ہوں، یعنی ٹیبس اور کمنٹس دونوں شو ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں شو ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے ویورس۔ اس کے بعد یہ منیمائز بٹن ہے، ٹھیک ہے، آپ منیمائز کر سکتے ہیں۔ منیمائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فی الحال کے لیے اس کو کلوز کرنا ہو، ٹھیک ہے، ہائڈ کرنا ہو، اور ادھر سے آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ پاؤز ہو کے رہے گا اور یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریسٹور بٹن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کرنے سے چھوٹا ہو جائے گا اور آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریسٹور کیا میں نے، اگر میں فل اسکرین کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، ادھر سے دوبارہ کلک کروں گا، میکسیمائز کروں گا تو یہ فل اسکرین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلوز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ادھر کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں ویورس، یہ پاور پوائنٹ کے لوگو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیو کرنے کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل آپ کچھ کام کرتے ہیں، اس کے بعد سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیو اس آئیکن پہ کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ انڈو ریڈو ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈو ہے اور یہ ریڈو ہے۔ ویورس آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ دونوں ابھی ڈس ایبل کیوں ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈس ایبل کیوں ہے، یہ تو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، انڈو ریڈو ابھی ڈس ایبل کیوں ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سلائڈ کو رن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں F5 کیا آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹ فرام بگننگ، ٹھیک ہے، اور F5 آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو رن کرنے کے لیے F5 کی پریس کریں تو آپ ادھر کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں ویورس، ان کو کوئک ایکسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ادھر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد کلک کرتا ہوں تو ویورس جو ادھر نظر آ رہے ہیں نا
उस पर सही का निशान लगाया हुआ है, देखें सेव है, ठीक है, अनडू, रीडू या स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये जो 4 है ना वो इधर शो हो रहा है, ठीक है, ये तो लोगो है पावर पॉइंट की, बाकी ये जो 4 है ना इधर सही लगाया हुआ है। अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन भी इधर शो हो जाएगा, ठीक है, या आप इधर से टच माउस मोड पे क्लिक करेंगे ना तो इधर ये शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मज़ीद कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप मोर कमेंट्स में जाएंगे और कमेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो इधर वो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस सेव को रिमूव करना हो तो सेव पे दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेव इधर से हाइड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इधर नज़र आ रहे हैं टेप्स हैं, ठीक है, और ये सारे कमेंट्स हैं, हमने MS वर्ड में भी ये डिटेल्स में देखा है, ठीक है, और ये फाइल है, ये फाइल आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये स्लाइड है, ठीक है। वीवर्स MS वर्ड में डॉक्यूमेंट होता था, ठीक है, इसमें स्लाइड्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट स्लाइड्स होंगे, डिफरेंट स्लाइड्स की कंबाइनेशन को हम प्रेजेंटेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है, ठीक है, स्लाइड 1 ऑफ 1 है, देखें टोटल 1 स्लाइड है और इस वक्त जो करंट काम कर रहा है वो भी स्लाइड 1 है, ठीक है। इसके बाद उर्दू जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, ठीक है। इसके बाद नोट्स हैं, ठीक है, कमेंट्स हैं, नोट्स भी नोट भी आप ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों व्यू के मूड हैं, ठीक है, ये नॉर्मल मूड है, अभी नॉर्मल मूड में है, यानी डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मूड में होता है, ठीक है। इसके बाद इधर स्लाइड सॉर्टर हैं, वो भी हम देखेंगे, रीडिंग व्यू हैं, ठीक है, और ये स्लाइड शो है, और ये जूम के ऑप्शंस हैं, आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार है, ठीक है, आप ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स आई होप आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये इंटरफेस सही से समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने फ़ोटोज़ देखा, प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट में जो बनाए हुए वीडियोज़ भी देखा, ठीक है। तो आज के लिए यही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।